بزعبا دقنا أبسدت انتاي نحسب دقنا خبهلو من قانقو من انت ريحيقوم موداتانا بطفاعتهم زمرحو أبز دقنا بولف موبايل تتحيزم لزلو اوان كام موبايل أرحيقنا مسبهلو من قانقو من انت زيك أراريبنا يوم وطسيتو خبيديو ولف موبايل بسانا سعريرو ندقنا ولفات جيروم يركب مس ولدوم زلوهم فقرن ركبن دما يلحلحلو نزس أقام نمفتح دمايو ندقنان ولدن فتح ترخيب زلو أقاد دسن كلهم هسانات كتقوملن زقباء سلسة مصحفت تدالين بحسر واقا قريبا زلوا دقنا بهلو من قوانقو من كعبيلن زخلو سلسة بلوسات مصحفتي بسالا سايرو تدالين ولدي عاب فتحن عرفتن كهبات قريبا زلوا إذن سلسة مصحفتي كم سعبت حستي زلوان قداميتي مصحف قانقوا تግርኛ اتبل كوينا ህፃናት ደቅና ፊደላት ትግርኛ ካብ ሕንጻጻት ጀሚሩ ብሙሉኦም ፊደላት ትግርኛ እትምህርን መላማመድ ዘለዋን መጽሓፍያ ንጀመርቲ ቋንቋ ትግርኛ ድማ ቀንዲ መፍትሕያ እዛ መጽሓፍ ንጀመርቲ ቋንቋ ትግርኛ ብዝግባእ እትምህርን ንህፃናት ብዝቐለለ እናተዘናግዑ ፍልጠት ከም ዝቀስሙ እትገብርን መጽሓፍያ እዘን ክልተ ድማ ውርሻ ቆልዑን ህያብ ቆልዑን ዝብላ ኮይነን بحبراو سئلታት ዝወቀባ ህፃናት ፍቅሪ ወለዶም ክሕዞም ዝገብር ዛንታታትን ህይወቶም ብመገዲ ጽውጽዋይ ዕውታት ክኾኑ ዝሕግዛ መጽሓፍቲየን ደቅና ብሉጻት ኮይኖም ንኽወጹ ነዘን ኣገደስቲ መጽሓፍቲ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ንሰለስቲአን ብ30 ዩሮ ጥራሕ ንሓደ ሰሙን ጸንሕ ምጉዳል ዋጋ ተገይሩሎ ወለዲ ሕጂ ነዚ ዓብ ዕድል ብምጥቃም ህይወት ደቅና ንለውጥ ንኣብነት እዛ ህያብ ቆልዑ ዘርእስታ መጽሓፍ ምሸት ንደቀ ይነቦሎም ነይረ ኣው ዘለው ጽውጽዋያት ዛንታታት ኣዝዮም መሰጥ እዮም ሕጂ ዛንታታትን ጽውጽዋያትን ጥራሕ ዘይኮነ ዝስርሑ ዕዮታት ከዓ ነይሮማ ብሓንሳ ኮይና ንሰርሖም ነርናቶም ዕዮታት ኣዝዮም መሰጥ ዕዮታት ማለት እዩ ንቆልዑ ትምስጥ ኮይና ብውሕልል ኣገባብ ተጻሕፈት መጽሓፍ እያ እዘን ሰለስተ መጽሓፍቲ ከበይ ክትረኽቦን ትኽእሉ ካብ www.luliabook.com ስክደግመልኩም www.luliabook.com ካብዚ መርበብ ሓበሬታ እዚኣትኹም ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ቁጽሪ ስልክ እንተደሊኹም ከዓ ኣብዚ እንህለኩም ስለዚ ሃየ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ኣቲና ነዘን መጽሓፍቲ እዚኣተን ንዓድገን ኢና